Tini ni pandani ozama Sondro Bahadur Jomatiano. Teibu senior BC in charge Bishnu Devi Jomatia. Sini block president Chubut. Block secretary Krishna Sadon. Teibu sini OITF ni vice president Podo. Paisok Pajak senior Okamini leader song. Ani takok teibu song. Jotono Klumaya Paru. Teibu Buskang 12 tarik song marigo okila bagman engui ang hai batayne engui nironi thaniwo ang khulonjawo hai bodawi anaros mariwo bodawi ano keplai khaibe jadi chini chobano chini dofani bagai samang khainani bagai tini chini o fight chini future ni fight chini maharaja barbar ne sawo Sini tinang ni bagai si jeng Tipramotha party senajau. Tini sini Tipramotha party phaiwe bobagrani netritwe jeng phaiwe thanchangwe tabak jengno bai onnobabe manaiwe haisi age Agartala Udaipur hairago jeng thancha koreni bagai nijeni bwsajak romfrejagui tongweibo buthajak tongweibo jeng afrojorao khorang tisaragya. Tani thancha koreni bagai thancha no ekmatro lama chini keplai ngone edisi mangkha 17 boshor choba khailaiwe 17 boshor ni yagolo si edisi mao afro chini okra sakara rok ma pharok chini tabok tongnai roni bobishot no nahoroi borok choba khaito bokha borok choba khaimeni fosol chung tini edisi mangkha Tini edisi seng maya hengke buini besarok sini amsayo keplengui paikhamang boto poriskar. Phaidi seng omono rokha khaini bagai sini Maharashtra ni netrite seng Tipramotha party tabok gonotantrik fight. Gonotantra ni kaisa soba seng tabok khai tongo. O soba tabok 5 bosor por phaimeni 12 tarigo phai tongo. Kaisa sini boat by jeng sini bobishot no sanai mano tei nosto bo khai mano onek borok jeng no sanai nirok no saphainai je jeng Tipramotha party oro 5 bosor edisio chalok mani yagulo jeng edisi amsayo mungsa samang khaya hi jeng khaimani jeta 35 bosor edisi bui chalok thangnai rok je khaime no jeng khaikha haisi chini amsayo kotor project chini amsayo butobokha pura edisi amsayo jeng bahai chamang rok tobokha tini chini ro sport school Agartala wo sport school agi tong Udaipur kri khotabok bu jeng chini ro toi phekha sport school amo maharaja tongui no sombab ungo tini kila amsai ni jotuni chai forward elaka kami ketal chini bubagra jefro kok sani chengu jefro khorang tichawo ek number ro chini bubagra hani odikar kok saw ge ase kilam sani forward elaka osi chini Tiprasar nok thai porchak kri kwbangma tongo haisi haso hongke to tei kri tini bazaro mobile paidi cash memo soiro naini ni bumung gari paidi nang registration ma khainai nini nang bike paidi registration ma khainai nini mungbai ngeborok joto temporary tini tongkhe khna kre nos tong painai jat kintu omo chini ha chini bumung kre hingke emon din phaiwe no je kagos kri rok no roksai rohdi hi sarkar order nai nang ang chung no bodawi keplai khaimeni sarkar no nono nini bangai hajaya chini bangai hajaya ha bana chungno hajaya engke borok roksai rohdi hi homphai kagos kri legally o kagos rorowani bagai odikar rorowani bagai chini bubagra
হানে অধিকার যে প্রপ্র কক্সাও তিনি মানেক সাহা হইতে শুরু খাই বিজেপি ni কোনো নেতা চিনি তিপ্রাসানো ল্যান্ড রাইটস রোনি বাকি কক্সায়া যে ফসায়া হাসি তিনি जों ও কক ন যারা তাবো বিজেপি ফাইনাই সিপিএন খাইনাই কংগ্রেস খাইনাই রनु मा साथाय তা নেকে বরকনি নেতা রক কোনো দিন जोंनो हाने अधिकार রনি বাকি কক্সায়া एडिशनल एम्पावरमेंट तेबो फारवानि रां गोबां रहवानि कक्साया डाइरेक्ट फान्डिं रहवानि कक्साया जिनि बिसि इलेक्शन बन्द खायसि रां पैसा सिकासख पूरा रां पैसा कासोसि विलेज कमिटी खाया खायतं गे कायसे विलेज कमिटी नि रां मा थाय मेम्बर ते चेयरमैन प्रपोजल लखेसि निनि लामा करै ते करै कारेन्ट करै बरक रखेছি सेंट्रल रां फायो दिनै जों कइसे फालिया और जागा बीजेपी तिप्रामथा सीपीएम जत चिनि तिप्रासा लसं हाहासि दिनै ओ बीसीजे फा चालौनाय तिप्रामथा चालौनाय बन प्रोजेक्ट सोनानाय चिनि नवबारे और नि बीसीओ जदि बेनिफिशियरी मा हाके चिनि तिप्रासा मानायब्ले चिनि बरक न मानायब्ले और तो वाजिमाया गे ओ रां न बरक कासौ हानिबां चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट मा थांखा सुप्रीम कोर्ट थाङै केस खायो ताबो बिसि इलेक्शन होनाय जून मासेव ताबो निसिमि जों रेडी मा तंनाय हासि ताबो 12 तारिख बोदोङै 17 तारिख लेखानाय बनि परे हिंके बिसि इलेक्शन नि बागै हायनि हाय प्रोसेस चेंफिनाय गे जों किला ब्लॉक हो बिसि बो जत मारनाय जाके सामं मा खायनाय तानिके बर बिसि इलेक्शन खायनि मुसुक जाया माने जोंनो अर्थनैतिक भावे वंचित खायनि बागै आगरतला निसिमि कासय दं हायसि जोंनो रां पैसा करै खायनायनि 5 बोसोर चिनि एडिसि विलेज कमिटी रां सक फायनि कक सक फालिया हायसि सेबा खाय ताबोनि बीजेपी सरकार गे ताबो एडिसि ओ फायो बरक जोंनो बुथ सा फायफियो ना न आनो सा फायफियो ना जोंनो बुददि जोंनो कप्लाय खायदि ओ जे दलनि नेता एडिसि दखल करब जाति उपजाति सबार जন্য एडिसि बानाबो हिसाय दङ हंके एडिसि तो चिनि बाङैसि ब्ले तिप्रासानि बाङैसि ताबो फने चिनि बीजेपी खायने ताखुरो बुसिया खहासि एडिसि सोबानिबो एडिसि कि बैनि बोसानि बागै देबा भारतनि संविधान जोंनो सोनाय रहा जों ओ कक सा हांके जोंनो सांप्रदायिक बांगाली बिरोधी कम्युनेल हिसाव कम्युनेल या जों बांगाली बिरोधिया जों चिनि अधिकार न कक साव चिनि अधिकार जों कौ मासालि हायदे चिनि माथाय जों मासालिया हायदे चिनि बुबाग्रा निनि आनि चिनि भविष्य न सनानि मुसुक मानिसो बैनिबो सारक सनानि मुसुकया दिनै जों एडिसि 5 बोसोर चालौखा 5 बोसोर चालौगै वाइसफा बुबाग्रा साया जे किलाम सायो अमाहाय डेभलपमेंट सामं खायनाय आसुरां दङ बबाय खायनाय के वाइसफा माना खाया ताखायदि होया किन्तु आगे सीपीएम नि आमल एडिसिनि सीएम मेलार मादो थाङै एप्रुवेल मानावो फाइल